Hello mga idol, maayong adlaw sa tanan. Okay, naana sadta para sa tuang February 12, 2026 Webes nga pabagdok lasto para ninyong tanan. So sa tanang naa dire, maayong adlaw nimo diha o good luck para karon. So untag daghan tang padaog nga makuha karon, di lang isa, di lang duha, kundi 3 hits unta ta sa tong bagdok lasto. Pwede kay nato nang mabuhat dire kay tungod atong lasto dakog chance sa pirmi, no? Mapildi man galing pero di pug ka ingon magmahay kang pildi lagyo kayo. Di pug ka magmahay ngun ana kay muduol gyud pod kasagaran, no? Ang ato ang bagdok lasto dire, okay? So, good luck sa mo sabay karon. Unya palihog lang ko og share aning short video. Okay ra? Ma-share ni, isa ka share lang god, ay na lang god, isa ka support nimo dako nang tabang sa tuwa og tungod sa imong usa ka share pwedeng makita sa uban o basin deg makauyon sila ganahan sila diri sa tuwa. Kusog mo tayag lasto or 3D. Magamit man nimo ni, pwede man nimo ning butang pamoste kung wasad kay mauna-unaan nga si maing pamoste, pwede man nimo ni i-check nga mga pairings ito sa tong main channel. Na ditong complete combination ani. Nasa tong Welcoy Lotto Vlog syempre. Okay? 3186. So, puno na to ha. Kay upat man atong kinahanglan og nay nakabutang dia all draws. Bot pa sa bot nga draw. 2 PM, 5 PM ug 9 PM. Unya, nay target rumble, bot pa sa bot. Bali-bali ha sa di lang kay 8631 lang ka. Bali sa 68 og 13. So, yun ana gid dapat 71. Okay? Unya pag 17 pod, bali-bali gyud kay saon naman lang kung mulusot 97 ya 79 ra ka no. Okay, salamat kaayo. Good luck sa tanan.